पूरे हॉल में इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस था। कुछ देर पहले जहाँ शोर शराबा और रौनक थी, वही अब सब कुछ जैसे साफ सुन गया था। स्टेज पर बैठी दुल्हन जो बातें कह रही थी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़की इतनी बोल्ड होकर सबके सामने ऐसा कुछ बोल सकती है। पास खड़ी नसरीन बेगम ने तुरंत उसका कंधा दबाया ताकि वो चुप हो जाए। मौलवी साहब भी अपना चश्मा ठीक करते हुए हैरानी से उस लड़की को देख रहे थे। वो तो यहाँ निकाह की रस्में पूरी करने के लिए आए थे, लेकिन वो लड़की चीख चीख कर कह रही थी कि उसे इस नामर्द से शादी ही नहीं करनी। जब उसने सबके सामने नामर्द शब्द का इस्तेमाल किया तो पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा छा गया। सामने सोफे पर बैठा जारिक तो जैसे पत्थर का हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो तो इस लड़की पर अपनी जान छिड़कता था। आज अपनी शादी पर जारिक जितना खुश था, शायद ही कोई और होगा। जारिक ने जब घबराकर नजरें उठाई तो देखा कि हॉल में मौजूद हर शख्स उसी को घूर रहे थे। नसरीन बेगम ने उसे जोर से झुंझुड़ा और गुस्से में कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? सब लोग देख रहे हैं। ऐसी घटिया बात तुम सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें कुछ शर्म बची है या नहीं? जारिक की मर्दानगी पर तुम सवाल कैसे उठा सकती हो? जारिक हैरान होकर अपने पास बैठी उस लड़की को देख रहा था। तभी वो अचानक खड़ी हो गई। उसने निकाह के पेपर्स फाड़ कर फेंक दिए और टेबल पर रखी मिठाई की टोकरियां जो जारिक के घर वाले बड़े अरमानों से लाए थे उठाकर पटक दी। सारी मिठाइयाँ फर्श पर बिखर गई। वो जारिक की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। मैंने जितना सहना था सह लिया। मैं एक लड़की हूँ और मुझे पूरा हक है कि मैं एक ऐसे मर्द से शादी करूं जो मेरी सारी ज़रूरतें और हक पूरे कर सके, जो सच में मर्द हो, ना कि ऐसा जो हाथों में चूड़ियाँ पहनता हो और होठों पर लिपस्टिक लगाकर खुश होता हो। जारिक के सिर से भी सेहरा गिर चुका था। अब उसका भी सब्र टूट गया। उसने बाजू से पकड़कर राबिया को अपनी तरफ खींचा और कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? खुश में तो हो कि मेरी इज्जत का कचरा कर रही हो? चाहती क्या हो तुम? सबके सामने मुझे बदनाम कर रही हो, वो भी ठीक शादी के वक्त। लेकिन राबिया ने अपना हाथ झटक दिया और बोली, मेरे सामने ये एक्टिंग बंद करो। मैं जो कह रही हूँ वही सच है। तुम तो शुरू से ही मुझे अजीब लगते थे, लेकिन उस रात जिस हाल में मैंने तुम्हें देखा, मुझे यकीन हो गया कि तुम मर्द हो ही नहीं। मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी। ना तो तुम्हारी बॉडी अच्छी है और ना ही बाकी लड़कियों की तरह चेहरे पर दाढ़ी मूंछ है। इसका साफ मतलब यही है कि तुम कुछ और ही हो। प्लीज, मैं तुम जैसे के साथ शादी करके अपनी लाइफ खराब नहीं करना चाहती। जारिक का हाथ उठ ही गया था और राबिया को एक करारा थप्पड़ मार देता। तभी राबिया ने अपने फोन से कुछ फोटो निकालकर सबको दिखाना शुरू कर दिया। उन फोटोज को देखने के बाद नसरीन बेगम भी शक भरी नजरों से जारिक को देखने लगी। उन तस्वीरों में जारिक ने लड़कियों जैसा हैवी मेकअप कर रखा था और लिपस्टिक भी लगाई थी। उस वक्त जारिक जो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, वो सिर्फ वही जानता था। उसे लग रहा था कि काश जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। ये लड़की जिसका दिल जीतने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था, वो उसे सबके सामने इस तरह जलील करेगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। राबिया बोली, देख लिया आप सबने सच्चाई। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं ऐसे लड़के के साथ अपनी लाइफ बिताऊंगी। एक एक कर वो स्टेज से उतर कर चली गई। जारिक अपनी मुठ्ठियां भींच कर रह गया। वही स्टेज के पास खड़े जारिक के पेरेंट्स चुपचाप ये सब देख रहे थे। जारिक और राबिया के पेरेंट्स के बीच बहुत अच्छे रिलेशन थे। रफीक साहब और सादिक साहब ना सिर्फ बिजनेस पार्टनर थे, बल्कि अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। नसरीन बेगम का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वही सादिक साहब ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इस तरह सरेआम उनकी नाक कटवा देगी। मामला अब पूरी तरह बिगड़ चुका था। सादिक साहब और सलीमा बेगम जबरदस्त गुस्से में थे और वही सबके सामने खरी खोटी सुनाने लगे। सलीमा बेगम नसरीन बेगम को ताने देते हुए बोली, मेरी जवान बेटे के लिए ये घटिया शब्द इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? इसे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? अपने बाप की इज्जत का ख्याल तक नहीं रखा इसने। मेरे बेटे की मर्दानगी पर उंगलियां उठाकर चली गई। अगर मुझे पता होता कि आपने अपनी औलाद को ऐसी परवरिश दी है, तो हम कभी आपके यहाँ रिश्ता लेकर नहीं आते। गुस्से में उन्होंने आगे कहा, चलो जारिक बेटा, कीड़े पड़ेंगे इस राबिया को जिसने मेरे बच्चे की लाइफ खराब कर दी। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ जो सच सामने आ गया कि ये लड़की ऐसी है, वरना शादी के बाद तो ये मुझे बालों से घसीट कर घर से बाहर निकालती। हॉल में मौजूद लोग जारिक को जिन नजरों से देख रहे थे, उससे उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी थी। सलीमा बेगम ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगी। इधर सादिक साहब के हाथ पांव फूल रहे थे। वह बहुत ही शरीफ और वसूलों वाले इंसान थे।
انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی بیٹی اس طرح ان کی ناک کٹوا دے گی۔ انہیں فکر تھی کہ اگر آج رفیق صاحب بارات لے کر واپس چلے گئے تو صرف بارات ہی نہیں جائے گی بلکہ وہ سارے بزنس کانٹریکٹ بھی ختم ہو جائیں گے جو انہوں نے ساتھ سائن کیے تھے۔ بزنس میں راستے الگ ہو جاتے اور یہ نقصان وہ زندگی بھر نہیں بھر پاتے۔ سب سے بڑھ کر وہ اپنے جگری دوست کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ صادق صاحب ترنت آگے بڑھے اور رفیق صاحب کا ہاتھ پکڑ لے۔ انہوں نے اپنے سر کی پگڑی اتار کر رفیق صاحب کے قدموں میں رکھنی چاہی، لیکن رفیق صاحب نے فوراً انہیں روک لیا اور کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسا مت کرو۔ جو بے عزتی ہمیں سہنی پڑی ہے کیا وہ کافی نہیں تھی جو اب تم اپنی پگڑی میرے قدموں میں رکھ کر مجھے نئی مشکل میں ڈال رہے ہو؟ صادق صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولے، جو کچھ ہوا اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن بارات خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گی، شادی ہو کر رہے گی اور میں اس گھر کی بیٹی زارق کے ساتھ ودا کروں گا۔ زارق وہی غصے میں مٹھیاں پیچھے کھڑا تھا۔ تبھی صادق صاحب نے ایک بڑا اعلان کر دیا، میں اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح زارق سے کرنے کو تیار ہوں، بس کچھ دیر رکیے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ میں زارق کی عزت رکھوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ زارق ایسا نہیں ہے۔ جب یہ بات ہال میں گونجی تو نسرین بیگم نے گھبرا کر اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ جلد بازی میں صادق صاحب بہت بڑی بات کہہ گئے تھے۔ سلیمہ بیگم اور رفیق صاحب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ سلیمہ بیگم بولی، بالکل نہیں، میں آپ کے گھر کی اب کوئی اور بیٹی بیاہ کر نہیں لے جاؤں گی۔ بڑی ایسی نکلی تو چھوٹی بھی ویسی ہی ہوگی۔ ہال میں ہائی وولٹیج ڈرامہ چل رہا تھا۔ دوسری طرف کمرے میں بیٹھی رابعہ اپنی جویلری اتار اتار کر پھینک رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی اور خود سے کہہ رہی تھی، کیوں زارق، آیا مزہ؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ رابعہ اتنی جلدی اپنی انسل بھول جائے گی؟ کبھی نہیں۔ آج جو سبق میں نے تمہیں سکھایا ہے تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ شادی اور وہ بھی زارق سے۔ میری جوتی کرے تم سے شادی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ریحانہ اندر آئی، جس کی عمر ابھی 2 دن پہلے ہی 18 سال کی ہوئی تھی۔ کمرے میں گھستے ہی اس نے اپنی بڑی بہن رابعہ کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور چلا کر کہا، یہ کیا گھٹیا حرکت کی ہے آپ نے؟ کیا آپ کو تھوڑی بھی شرم نہیں آئی؟ کم سے کم ممی پاپا کی عزت کا تو خیال کر لیتی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ باہر کتنا رو رہے ہیں، لیکن آپ تو ہمیشہ سے ہی صرف اپنے بارے میں سوچنے والی ایک سیلفش انسان رہی ہے۔ آپ کو نہ کبھی ممی پاپا کی فکر تھی اور نہ ہی ان کی عزت کی۔ ریحانہ بری طرح رو رہی تھی، لیکن رابعہ نے اسے بے رخی سے پیچھے دھکا دیا اور بولی، او ہیلو، اپنی لمٹ میں رہو اور میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ جب میں نے اپنی اصلی ماں کو آج تک خود پر حکم چلانے نہیں دیا تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ زارق نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس نے پوری یونیورسٹی کے سامنے میری انسلٹ کی تھی، میری ریگنگ کی تھی، جان بوجھ کر مجھے غلط راستہ بتا کر لڑکوں کے واش روم میں بھیج دیا تھا۔ اس دن میں اپنی نئی ڈریس پہن کر کالج گئی تھی اور اس نے جان بوجھ کر اپنی کار میرے پاس سے گزار کر مجھ پر کیچڑ اچھلا تھا۔ رابعہ اپنی انسلٹ اتنی آسانی سے کیسے بھول سکتی ہے؟ مجھ پر کیچڑ اچھالنے والے کو سبق تو ملنا ہی تھا نا۔ دیکھو تو صحیح، پہلے مجھے نیچا دکھایا اور پھر خود ہی پیار کا ناٹک کر کے اسے شادی کرنے چلایا، گدھا کہیں کا۔ ریحانہ اپنی بہن کو بس پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے رابعہ کی دماغی حالت بگڑ گئی ہے۔ رابعہ شروع سے ہی ایسی تھی، بال کی کھال نکالنے والی، بہت ضدی اور ڈھیٹ۔ اس کے الٹ ریحانہ کا سوبھاؤ بالکل الگ اور نرم تھا۔ وہ رابعہ کو لگاتار سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، دیدی پلیز ابھی باہر چلو، سب سے معافی مانگو اور زارق بھائی سے نکاح کر لو، ورنہ آپ نہیں جانتی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ابھی وہ اسے سمجھا ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور نسرین بیگم خاموشی سے کمرے کے اندر آئی۔ ریحانہ ترنت اپنی ماں کی طرف لپکی اور گڑ گڑاتے ہوئے بولی، ممی پلیز آپ دیدی کو سمجھائیں نا کہ وہ شادی کے لیے مان جائے۔ پاپا یہ بے عزتی برداشت نہیں کر پائیں گے، ان کی جان نکل جائے گی۔ پلیز دیدی سے کہے کہ وہ باہر جا کر زارق بھائی سے معافی مانگے۔ یہ پاپا کی عزت کا سوال ہے ممی، اگر آج بارات واپس چلی گئی تو دوبارہ کبھی کوئی دیدی سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی ماں سے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی، لیکن نسرین بیگم کے چہرے پر عجیب سا سناٹا تھا۔ انہوں نے بیڈ پر پڑا ہوا وہ لال دوپٹہ اٹھایا جسے کچھ دیر پہلے رابعہ نے اتار کر پھینکا تھا۔ نسرین بیگم نے آگے بڑھ کر وہ دوپٹہ چپ چاپ ریحانہ کے سر پر رکھ دیا۔ ان کے منہ سے ایک شبد بھی نہیں نکلا، لیکن ریحانہ ایک دم سن رہ گئی اور بے بسی سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ شروع میں تو ریحانہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ وہ حیران ہو کر بولی، ممی آپ یہ دلہن والا دوپٹہ مجھے کیوں اڑا رہی ہے؟ یہ تو آپ رابعہ دیدی کو پہنائیے اور انہیں باہر لے کر جائیے،
उन्हें तो नाक रगड़ कर जारिक भाई के घर वालों से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन नसरीन बेगम अपनी आंखों के आंसू रोकते हुए कहने लगी, तुम्हारे पापा ने सबके सामने ऐलान कर दिया है कि वो अब तुम्हारी शादी जारिक से करवाएंगे। राबिया ने जो कुछ भी किया है, इसका दिमाग तो अब हम ठिकाने लगाएंगे ही। लेकिन राबिया अब मरकर दोबारा जिंदा भी हो जाए, तब भी जारिक उसे नहीं अपनाएगा। जानबूझकर जहर का घूंट भला कौन पीता है? बेटा, अब तुम ही हमारी इज्जत बचा लो। तुमने हमेशा अपने माँ बाप की लाज रखी है, क्या इस बार हमारी इज्जत नहीं रखोगी? नसरीन बेगम अपनी छोटी बेटी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी और रेहाना सुध-बुध खोकर अपनी माँ का चेहरा देख रही थी। उसने अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़े और कहने लगी, मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही है? उनकी शादी तो राबिया दीदी से होनी थी ना। मैं तो अभी पढ़ रही हूँ। मुझे तो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनना है। प्लीज मम्मी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन नसरीन बेगम ने उसके सामने हाथ जोड़कर उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। तैयार तो वो शादी की वजह से पहले से ही थी। बस वही दुपट्टा ओढ़ाकर नसरीन बेगम उसे बाहर ले आए। उधर हॉल में जारिक बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए खड़ा था। बार बार उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे कि वो नामर्द है। वो वीडियो और तस्वीरें जो सबके सामने राबिया ने दिखाई थी, वो असल में उसने खुद जारिक से जबरदस्ती बनवाई थी। कुछ दिन पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी, जब घर के बाकी लोग शॉपिंग करने गए थे और राबिया ने जारिक को अपने घर बुलाया था। दोनों काफी देर बैठकर बातें करते रहे और राबिया उससे काफी फ्री हो गई थी। कभी वो उसके कंधे पर हाथ रखती तो कभी सिर टिका देती। जारिक के होश तो तब उड़े थे जब राबिया अपना मेकअप का सामान निकाल लाई और जारिक को धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। जारिक उस वक्त हंस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राबिया क्या करने वाली है। उसने जारिक को बेड के सहारे टिका कर बिठाया और खुद उसके पास बैठ गई। कहने लगी, मैं तुम्हारा मेकअप करने वाली हूँ और प्लीज हिलना मत। जारिक चुपचाप बैठा रहा क्योंकि उसे लगा ये राबिया की कोई शरारत है। मेकअप करने के बाद राबिया ने हंसते हुए उसके साथ ढेर सारी फोटोज भी क्लिक की और जारिक ने उसे मना नहीं किया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि राबिया ऐसा कुछ कर सकती है। जारिक को शुरू से ही क्लीन शेव रहना पसंद था। उसे दाढ़ी मूछ रखने का कोई खास शौक नहीं था। वो जिस्म से भी थोड़ा दुबला पतला था क्योंकि बाकी लड़कों की तरह जिम जाकर मसल्स बनाने के बजाय उसका पूरा ध्यान करियर बनाने पर था। वो दिन रात मेहनत कर रहा था और इस चक्कर में अक्सर खाना पीना तक भूल जाता था। दिन में बस एक बार खाना खाकर उसका पूरा दिन गुजर जाता था। लेकिन आज जिस तरह राबिया ने सबके सामने उसे जलील किया था, वो इसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। तभी दुल्हन के जोड़े में रेहाना रोते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। लेकिन जारिक की नजरों में अब प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ बदले की आग थी। मौलवी साहब ने घबराते हुए दोबारा निकाह की रस्में शुरू की। इस बार भी रेहाना फुट फुट कर रो रही थी। रोती हुई हालत में उसने खुद को जारिक के नाम किया और जारिक ने भी बस एक ही बार में कबूल है बोलकर इस निकाह को खत्म किया। रेहाना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आएगा। मिठाइयाँ तो पहले ही हंगामे की भेंट चढ़कर खराब हो चुकी थी, इसलिए मीठे के नाम पर वह कुछ बचा ही नहीं था। बस जल्दी से विदाई की तैयारी की गई। रेहाना अपनी शादी का एक पल भी ढंग से जी नहीं पाई थी। निकाह होते ही जारिक फौरन जाकर गाड़ी में बैठ गया। सलीमा बेगम ने भी चिढ़ते हुए और मुंह बनाते हुए रेहाना का हाथ जोर से पकड़ा और उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले गई। रेहाना का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वह सोच सोच कर मरी जा रही थी कि ससुराल जाने के बाद उसे क्या कुछ झेलना पड़ेगा। उसे अपनी बहन की करतूतों की सजा भुगतनी थी। माँ बाप ने रोते बिलखती दुआओं के साथ उसे विदा तो कर दिया, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंची, उसने देखा कि जारिक पहले से फ्रंट सीट पर बैठा है। रेहाना ने रोते हुए जैसे ही आगे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, जारिक ने उसे ऐसी नजरों से देखा मानो अभी कच्चा चबा जाएगा। वो गरज कर बोला, किसकी परमिशन से आगे बैठ रहे हो? या मेरी माँ बैठेगी? तुम पीछे जाकर बैठो। उसके इस तरह डांटने पर रेहाना सहम गई और चुपचाप पिछला दरवाजा खोलकर पीछे बैठ गई। पूरे रास्ते सलीमा बेगम उसे ताने सुनाती रही और वो सिसकते हुए सब कुछ सुनती रही। घर पहुंचने के बाद भी रेहाना को दुल्हनों वाला कोई सम्मान या प्रोटोकॉल नहीं मिला। वो उन लोगों पर जबरदस्ती थोपी गई थी। वो किसी की पसंद नहीं थी। घर में कदम रखते ही जारिक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक एक करके हर चीज तोड़नी शुरू कर दी। फूलों की वो प्लेटें जो दुल्हन के स्वागत के लिए रखी गई थी, उसने उन सबको जमीन पर पटक दिया। वो अपनी माँ पर चिल्लाकर बोला, मैं बता रहा हूँ मम्मी, सिर्फ आप लोगों की इज्जत की खातिर मैं इससे निकाह करके यहाँ ले आया हूँ। ये लड़की मेरे कमरे में कदम नहीं रखेगी। मैं इसे अपनी आंखों के सामने भी नहीं देखना चाहता। इसके घर वालों ने मेरी जो बेइज्जती की है, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता।
وہ لڑکی مجھے نامرد کہہ رہی تھی۔ مجھے اگر رابعہ کی اس دوگلی چال کا پہلے سے پتا ہوتا تو میں کبھی شادی کے لیے ہاں نہیں کرتا۔ زاری غصے سے پاگل ہو کر سب کچھ تہس نہس کر رہا تھا اور ریحانہ ایک کونے میں دبک کر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے ہی کانچ کے گلدان اور پھول بکھرے پڑے تھے، پلیٹیں ٹوٹ چکی تھی۔ سلیمہ بیگم نے کسی طرح اپنے بیٹے کو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ جب نوکرانی پانی لے کر آئی تو سلیمہ بیگم نے خود اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو پانی پلایا۔ تبھی وہاں رفیق صاحب بھی آ گئے۔ مہمانوں کو ودا کرنے کے بعد جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئے اور گھر کی یہ حالت دیکھی تو سمجھ گئے کہ معاملہ بہت سیریس ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس جا کر بیٹھ گئے، جبکہ بیچاری ریحانہ ایک طرف کھڑی سہمی ہوئی بس روئی جا رہی تھی۔ رفیق صاحب ریحانہ کو تب سے جانتے تھے جب وہ اس دنیا میں آئی تھی۔ انہیں اچھے سے پتا تھا کہ دونوں بہنوں کے سوبھاؤ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اپنے دوست کی چھوٹی بیٹی یعنی ریحانہ کو ہی اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن بڑی بہن کے رہتے چھوٹی کا رشتہ مانگنا انہیں ٹھیک نہیں لگا، اس لیے وہ چپ رہے۔ آج ان کی مراد پوری تو ہوئی، پر اس حال میں انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور خاموش رہ گئے۔ ادھر زارق بار بار اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، ممی، یہ لڑکی اس گھر میں ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگی۔ اس کی حیثیت اس گھر میں بس ایک نوکرانی جیسی رہے گی۔ میں اسے کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ اس کی بہن نے جس طرح میری بے عزتی کی ہے، میں اس سے وصول کر کے اس کے گھر والوں کو تڑپاؤں گا۔ رفیق صاحب نے اپنی بیٹی کی اور دیکھا اور بہت ہی شانتی سے بولے، غلطی رابعہ نے کی ہے زارق۔ اس نے سب کے سامنے جو بے عزتی کی، اس نے خود پورے خاندان میں اپنی ناک کٹوائی ہے۔ رہی بات ریحانہ کی تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اپنے ماں باپ کے کہنے پر تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور کے گناہ کی سزا تمہیں اسے دینی چاہیے۔ یہ تمہاری بیوی ہے اور تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں ہی رہے گی۔ زارق اسے ایک پل کے لیے بھی اپنے کمرے میں برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آخر میں تھک ہار کر رفیق صاحب نے اس سے ایک ایسی بات کہی جس نے اسے ہلا دیا۔ انہوں نے کہا، اگر تم اس لڑکی کو اپنے کمرے میں نہیں رکھو گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ تم رابعہ کے لگائے سارے الزاموں کو سچ ثابت کر رہے ہو۔ یہ مت بھولو زارق، اس نے تمہاری مردانگی پر سوال اٹھائے۔ اگر تم نے 2 مہینے کے اندر ہمیں خوشخبری نہیں سنائی تو پورے خاندان میں یہ بات پھیل جائے گی، میری ناک اور میری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ سب یہی سمجھیں گے کہ تم سچ مچ نامرد ہو اور وہ تصویریں اصلی تھی۔ یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے اور تمہارے کمرے میں ہی رہے گی۔ امید ہے تم میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے سلیمہ بیگم کی طرف دیکھا اور کہا، بہو کو کمرے میں چھوڑا، وہاں رہنا اس کا حق ہے۔ شوہر کا حکم سن کر سلیمہ بیگم اٹھی۔ انہوں نے زور سے ریحانہ کا ہاتھ پکڑا۔ ریحانہ درد سے سسک اٹھی اور اسے لگ بھگ گھسیٹتے ہوئے زارق کے کمرے کی طرف لے گئے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، اندر کا نظارہ کسی خوبصورت سپنے جیسا تھا۔ کمرہ بہت ہی پیارے انداز میں سجایا گیا تھا۔ ریحانہ نے ایک نظر سجاوٹ پر ڈالی۔ یہ سب اس کے لیے نہیں بلکہ رابعہ اور زارق کی سہاگرات کے لیے تھا، لیکن وہ زبردستی اس کمرے میں لا کر بٹھا دی گئی تھی۔ وہ اب بھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ تبھی سلیمہ بیگم بولی، اب یہ رونا دھونا اور ڈرامے بند کرو۔ میں اگر تمہیں اس گھر میں برداشت کر رہی ہوں تو صرف اپنے شوہر کی وجہ سے۔ تمہاری بہن نے جو میرے بیٹے کو ذلیل کیا ہے نا، ابھی کچھ دیر میں جب زارق کمرے میں آئے گا تب دیکھنا وہ کیسے تم سے سود سمیت اپنا بدلہ پورا کرتا ہے۔ ریحانہ بس سن ہو کر ان کی باتیں سنتی رہی۔ اسے اب بھی یہ سب کسی برے سپنے جیسا لگ رہا تھا۔ دوسری طرف زارق کافی دیر تک غصے میں لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا۔ رفیق صاحب اسے 100 بار کہہ چکے تھے کہ اپنے کمرے میں جاؤ، یہاں بیٹھ کر رابعہ کے نام کا ماتم مت مناؤ۔ اس لڑکی نے تو اپنے ہاتھوں اپنی عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ اب کوئی بھی شریف لڑکا اسے اپنانے والا نہیں ہے۔ بھلا اتنی زبان چلانے والی لڑکی جو شادی سے پہلے ہی ایک مرد کی مردانگی پر سوال کھڑے کر دے، اسے کون اپنے گھر کی بہو بنائے گا؟ وہ تو اپنے کیے کا پھل بھگتے گی ہے۔ لیکن میں تمہیں اپنی لائف میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے پاپا کے بار بار کہنے پر زارق ایک لمبی سانس لے کر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کمرے کا نظارہ واقعی کسی خوبصورت سپنے جیسا تھا، اور ہو بھی کیوں نہ، یہ ساری ڈیکوریشن اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ وہ تو بار بار رابعہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ جب اتنی خوبصورت بیوی اسے اکیلے میں ملے گی تو وہ اس پر کتنا پیار لوٹائے گا۔ وہ تو اس سے ایک پل کی دوری بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن بیڈ پر رابعہ کی جگہ ریحانہ بیٹھی تھی، جسے اس کی بیوی بنا دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی رابعہ کے وہ گھٹیا شبد اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہے تھے۔ دروازہ بند کر کے وہ ریحانہ کے قریب آیا۔ وہ چاہتا تو یہی تھا کہ اس لڑکی کو ہاتھ تک نہ لگائے، لیکن اسے اپنی مردانگی پر اٹھا سوال یاد آ گیا۔ جیسے ہی زارق اس کے قریب آیا، ریحانہ ڈر کے مارے سمٹ کر بیڈ کے دوسری طرف چلی گئی۔
وہ کانپتے ہوئے بولی، نہیں نہیں پلیز، میرے ساتھ کچھ مت کیجیے گا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے رابعہ دیدی کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ آپ سے شادی کر لے، لیکن وہ نہیں مانی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، پلیز مجھے مت ماریے گا، مجھے چوٹ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے ڈر کے مارے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور رونے لگی۔ زارق ایک پل کے لیے رکا، لیکن اس کے اندر لگی آگ اتنی جلدی بجھنے والی نہیں تھی۔ وہ بولا، مجھے نہ تم میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی اب رابعہ کے لیے میرے دل میں کوئی فیلنگس بچی ہے۔ اب صرف اور صرف نفرت کی آگ ہے، اور اس آگ میں تم جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ مجھے اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے تمہاری ایسی حالت کرنی پڑے گی کہ پورے خاندان کو پتہ چل جائے کہ زارق ملک میں 10 مردوں جتنا جنون ہے۔ جب وہ اپنی پر آتا ہے تو کیا حال کر سکتا ہے، یہ تمہیں آج پتہ چلے گا۔ تم صرف اتنا یاد رکھنا کہ مرد اپنی پسند کی عورت کے سامنے اپنے جذباتوں پر قابو رکھ کر پیار لوٹاتا ہے، لیکن جب دکھ، غصہ اور نفرت ایک ساتھ مل جائے تو وہ اپنی طاقت کا استعمال کیسے کرتا ہے، یہ آج تمہارا یہ نازک وجود سہ کر جان جائے گا۔ ریحانہ کی حالت ایسی تھی مانو وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ زارق اس کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے لال دوپٹہ اس کے سر سے اتار دیا۔ جیسے ہی اس نے اس دوپٹے کو چھوا، اسے وہی خاص خوشبو آئی جو اکثر رابعہ سے آتی تھی۔ اس نے دوپٹے کو ہاتھ میں لے کر سونگھا اور پھر نفرت سے ریحانہ کو دیکھ کر بولا، یہ تمہاری اس ذلیل بہن کا دوپٹہ ہے نا؟ وہی دوپٹہ اور وہی جوڑا جو میں نے اسے گفٹ کیا تھا تاکہ وہ اسے پہن کر میری بیوی بن کر اس کمرے میں رہے۔ میں اس ہر چیز کو آگ لگا دوں گا جس کا تعلق رابعہ سے ہوگا۔ یہ کہتے ہی زارق نے اس دوپٹے کو ہوا میں لہرایا اور اپنی جیب سے لائٹر نکال کر اسے آگ لگا دی۔ ریحانہ سہم کر ایک کونے میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ دوپٹہ دھیرے دھیرے راکھ بن کر نیچے گرتا گیا اور آخر میں وہ آگ بجھ گئی۔ تبھی زارق نے دھیرے دھیرے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے جیسے ہی ریحانہ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، ریحانہ وہی ڈھیر ہو گئی۔ زارق کا ڈر اور نفرت اس پر اس قدر حاوی ہوئی کہ وہ وہی بے ہوش ہو گئی۔ وہ زارق کی باہوں میں بے جان سی جھول رہی تھی۔ زارق نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، ہوش میں آؤ لڑکی، آنکھیں کھولو، یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ ابھی سے ہمت ہار گئی؟ ابھی تو تمہیں پوری رات میری شدتیں برداشت کرنی ہے۔ ایک کہہ کر اس نے اسے بیڈ پر پٹک دیا، لیکن ریحانہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس کا چہرہ ڈر کے مارے بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ جب کافی دیر تک اسے ہوش نہیں آیا تو زارق نے پانی کا جگ اٹھایا اور اس کے منہ پر چھینٹے مارے۔ ریحانہ کو جیسے ہی ہوش آیا، اس نے آنکھیں بند کیے ہی اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور پھر سے گڑ گڑانے لگی، پلیز میرے قریب مت آنا، مجھے کچھ مت کرنا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو بس پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، مجھے شادی نہیں کرنی تھی۔ رابعہ دیدی کی سزا مجھے مل گئی، پلیز مجھے مت مارو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زارق کو اس معصوم لڑکی پر ایک پل کے لیے ترس آ گیا۔ آخر وہ کسی اور کی غلطی کی سزا اسے کیسے دے سکتا تھا؟ وہ صبح سے بہت ہی نرم دل انسان تھا۔ اسے اسی حال میں چھوڑ کر زارق کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن ریسیپشن تھا۔ ریسیپشن میں جو بھی ریحانہ کو دلہن کے روپ میں دیکھ رہا تھا آپس میں خسر باتیں کر رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے، جب منگنی ہوئی تھی تب تو رفیق صاحب نے ہمیں کسی اور لڑکی سے ملوایا تھا، عین شادی کے وقت لڑکی کیسے بدل گئی؟ ہال میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ زارق کا موڈ تھوڑا ٹھیک ہوا ہی تھا کہ تبھی اس کے کانوں میں کچھ لوگوں کی باتیں پڑی۔ ارے بھائی، اس لڑکی نے تو زارق پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ شوہر ہونے کے لائق ہی نہیں، اس لیے اس نے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ آج کل کے بچے بھی نا شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دونوں پہلے سے ہی ساتھ وقت گزار چکے ہو، تبھی تو لڑکی نے نکاح کے وقت منع کر دیا۔ یہ باتیں سنتے ہی زارق کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب یہ آگ تبھی ٹھنڈی ہو سکتی تھی جب وہ اس کا سارا غصہ ریحانہ پر نکال دیتا۔ ادھر ریحانہ کی وداعی کے بعد رابعہ اپنے کمرے میں بے شرموں کی طرح کانوں میں ایئر فون لگائے گانے سن رہی تھی۔ تبھی صادق صاحب غصے میں کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ نسرین بیگم نے بھی آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑ لیا۔ دونوں نے اسے بہت برا بھلا کہا۔ صادق صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن رابعہ جسے پہلے اولاد ہونے کے ناطے بہت لاڑ پیار ملا تھا، بڑے آرام سے چنگم چباتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوا کر بولے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ شادی اپنی مرضی سے کروں گی، لیکن آپ لوگوں کو ہی اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ رابعہ کی بے شرمی کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ وہ بے رخی سے بولی، میں نے تو اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے ہی نکاح کے لیے ہاں کی تھی، اور رہی بات نکاح سے انکار کرنے کی تو آپ لوگوں کی عزت چھوٹی چھوٹی باتوں پر چلی جاتی ہے۔
मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी प्यारी छोटी बेटी चली गई है ना, आपकी इज्जत बचाने के लिए उस जारिक के साथ। तो फिर मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? सादिक साफ सन रह गए। उन्होंने नसरीन बेगम की तरफ देखकर कहा, यही परवरिश की है तुमने अपनी बेटी की? मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहता था, पर तुमने मेरी औलाद को ऐसे बनाया कि आज ये इतनी अड़ियल और बेगैरत हो चुकी है। नसरीन बेगम भी भड़क गई। हाँ, सारी जिम्मेदारी तो मेरी ही थी, आपका तो कोई फर्ज ही नहीं था। हद से ज्यादा लाड़ प्यार देकर बिगाड़ा तो आपने ही था इसे। और ये मत भूलिए सादिक साहब कि सिर्फ राबिया नहीं, रिहाना की परवरिश भी मैंने ही की है। पता नहीं मेरी बच्ची वहाँ किस हाल में होगी। सादिक साहब ने गुस्से में राबिया से कहा, बेटी हो इसलिए अभी तक इस घर में हो, वरना अब तक धक्के मारकर बाहर निकाल चुका होता। राबिया ने भी कहा, फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द मैं अपने पसंद के इंसान से शादी करके आप लोगों की लाइफ से दूर चली जाऊंगी। ये सुनते ही सादिक साहब ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दी। वो बोले, पता नहीं कौन सा गुनाह किया था जो तुम जैसी औलाद मिले। काश तुम पैदा होते ही मर जाते। मेरे लिए तो मेरी रिहाना ही काफी थी। इससे पहले कि वो फिर उस पर हाथ उठाते, नसरीन बेगम उन्हें जबरदस्ती कमरे से बाहर ले गई। वो बोली, छोड़िए इसे, जिसके साथ जाना चाहती है जाने दे। देखती हूँ कैसे सुकून में रह गई अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। लेकिन आज के बाद इसका हमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। रिसेप्शन में नसरीन बेगम और सादिक साहब भी आए थे। रिहाना का उतरा हुआ चेहरा देखकर नसरीन बेगम उसे गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगी। वो बार बार कह रही थी, बेटा तुम्हें इस शादी को निभाना है, अपने पापा और मेरी खातिर। जानती हूँ शुरू में मुश्किलें होंगी, पर फिक्र मत करना, हम हैं ना। कोई कुछ भी कहे तो हमें बताना, हमसे कुछ मत छुपाना। जारिक वहाँ बहुत ही सीरियस होकर खड़ा था। जब फंक्शन खत्म हुआ तो नसरीन बेगम ने कहा, शादी के बाद पहली बार मायके जाने की रस्म के लिए हम अपनी बेटी को साथ ले जाना चाहते हैं। जारिक तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन जारिक ने तंजिया नजरों से अपनी सास को देखा और कहा, नहीं, मैं ऐसी किसी रस्म को नहीं मानता। अब आपकी बेटी की शादी हो चुकी है और अब से वो मेरे घर में ही रहेगी। बेहतर होगा कि वो यहाँ रहकर घर की जिम्मेदारियां संभाले और मेरे माँ बाप की सेवा करे, ना कि छोटी छोटी बातों पर मायके चली जाए। जारिक पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बहुत ही तमीज़दार और अच्छे स्वभाव का लड़का था, लेकिन उसके बदले हुए तेवर देखकर नसरीन बेगम परेशान हो गई। वो बोली, बेटा ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? हमने इसकी शादी की है, इसे बेचा नहीं है जो हमसे सारे रिश्ते खत्म हो जाए। जारिक गुस्से में पलटा और बोला, कल जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है उसके बाद रिश्ता खत्म ही समझिए। ये तो बस आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं आपकी बेटी को ब्याह कर ले आया, वरना जिस तरह आपकी बड़ी बेटी ने मुझे जलील किया है उसके बाद तो शायद कोई शरीफ इंसान आपके घर में रिश्ता तक लेकर ना आता। ये सुनकर रिहाना का चेहरा शर्म से लाल हो गया और नसरीन बेगम खामोश रह गई। जारिक ने रिहाना से साफ शब्दों में कहा, रिहाना बाहर जाकर गाड़ी में बैठो, तुम मेरे साथ घर वापस चलोगे। मैं ऐसी किसी रस्म रिवाज को नहीं मानता। रिहाना ने बस एक बेबस नजर अपनी माँ पर डाली। नसरीन बेगम उसके करीब आई, उसे गले लगाया और आखिरी बार प्यार करते हुए बोली, बेटा जो तुम्हारा शोहर कह रहा है वही करो। माँ की बेबसी देखकर रिहाना खामोशी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी सजा उसे इस तरह मिल रही है। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था। रह रहकर उसे जारी की कड़ी हुई बातें याद आ रही थी। कुछ देर बाद जारिक आया और गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाकर घर ले आया। पूरे रास्ते वो उसे ताने सुनाता रहा, हॉल में मुझे क्या क्या सुनना पड़ा है इसका तुम्हें अंदाजा भी है? आज रात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारी मम्मी क्या कह रही थी कि तुम्हें साथ ले जाएगी? नहीं, तुम्हें तो मैं इस हाल में तुम्हारे घर भेजूंगा कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी वो बहन देख सके कि असली मर्द होता कैसा है। रिहाना एक बार फिर उस जेल जैसे कमरे में पहुंच चुकी थी। वह आईने के सामने खड़ी होकर अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। तभी जारिक बेड पर पसर कर बैठ गया और रौब से बोला, यहाँ आओ और मेरे जूते उतारो। रिहाना ने पलटकर जारिक को देखा। कल से वो उसकी हर बात बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब उसका सब्र जवाब देने लगा था। वो बोली, अल्लाह ने आपको दो हाथ दिए हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए और खुद जूते उतारिए। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो मैं आपके जूते उतारूंगी। जारिक ने जब ये सुना तो वो आग बबूला हो गया। वो चिल्लाया, मेरे आगे जुबान चला रही हो? आज अपने मायके वालों से क्या मिली? तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। कल रात तुम्हारी भोली सूरत पर तरस खाकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। अगर कल ही तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा देता तो आज मेरे सामने ही बकबक नहीं कर रही होती। रिहाना ने एक ठंडी सांस ली और चुपचाप उसके करीब आई। उसने उसके जूते उतार कर नीचे रखे और वापस ज्वेलरी उतारने लगी। तभी जारिक बोला, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जाकर पहले मेरे लिए चाय बना कर ला। रेहाना उसी भारी लहंगे में किचन में चली गई। गर्मी बहुत ज्यादा थी और उसका मेकअप खराब होने लगा था।
उस भारी भरकम जोड़े को संभालते हुए चाय बनाना बेहद मुश्किल काम था। जब वो चाय लेकर कमरे में आई तो बाथरूम से शावर चलने की आवाज आ रही थी। उसने चाय टेबल पर रखी और फिर से ज्वेलरी बॉक्स में गहने रखने लगी। तब जारिक नहाकर बाहर निकला। उसने चाय का कप उठाया और एक घुट पीते ही फर्श पर पटक दिया। रेहाना बुरी तरह घबरा गई। ये कैसी चाय है? बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। जाओ दोबारा बना कर लाओ। और इस बार अगर चाय ठंडी हुई तो फिर देखना तुम। रेहाना रुआसी होकर बोली, मैं तो चाय गर्म ही लाई थी, लेकिन आप खुद वॉशरूम चले गए थे। मजबूरी में वो फिर से किचन में गई। उसके दुपट्टे की आधी पिंस निकली थी और दुपट्टा एक तरफ लटक रहा था। दुपट्टे को संभालते हुए जैसे ही उसने चाय में पत्ती डालनी चाहिए, अचानक उसके नेट के दुपट्टे ने आग पकड़ ली। रेहाना के मुंह से एक भयानक चीख निकली। सलीमा बेगम सामने लाउंज में ही बैठी थी और उन्होंने साफ देख लिया था कि रेहाना अपने दुपट्टे की आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दुपट्टा उसके बालों में बुरी तरह अटका हुआ था। मदद के लिए आगे बढ़ने के बजाय उन्होंने उसे नजरअंदाज किया और अपने कमरे में चली गई, मानो वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही हो। लेकिन रेहाना की चीखें जारी के कानों तक पहुंच गई थी। वो तुरंत भागकर किचन में आया। दुपट्टे की आग अब उसके जोड़े तक पहुंच चुकी थी। डर के मारे रेहाना चीख चीख कर रो रही थी। तभी जारिक ने फौरन आगे बढ़कर एक झटके में दुपट्टा उसके सिर से खींचकर उतार दिया। इसमें रेहाना के बाल खुल गए। जारिक अपने हाथों से उसके कपड़ों पर लगी आग बुझाने लगा। इस कोशिश में उसके अपने हाथ भी थोड़े जख्मी हुए, लेकिन उसने रेहाना को अपने सीने से लगा लिया और आग बुझा दी। डर के मारे रेहाना कांप रही थी और बस रोए जा रही थी, मुझे बचाए, प्लीज मुझे बचाए, बहुत दर्द हो रहा है। जारिक ने जब उसे इस कदर डरा हुआ देखा तो उसने उसे और जोर से सीने से लगा लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, मैंने तुम्हें बचा लिया है, आग बुझ गई है, तुम्हें कहीं ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? वो उसे उसी हाल में सीने से लगाए कमरे में ले आया। बेड पर बैठते ही रिहाना ने अपने पैर की तरफ देखा। जारिक ने जब उसके ट्राउजर को ऊपर किया तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। आखिर उसने क्यों रिहाना को इतने भारी भरकम सूट में किचन में चाय बनाने भेज दिया था? गलती तो उसी की थी। पैर पर जख्म देखते ही रेहाना और जोर जोर से रोने लगी। उसे जख्मों और जलने के निशानों से बहुत डर लगता था। वो बच्चों की तरह बिलखते हुए कहने लगी, कितना गहरा जख्म हो गया है, मुझे मम्मा के पास जाना है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी इस पर दवा लगा देता हूँ। उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और रेहाना का ध्यान भटकाने के लिए उससे बातें करने लगा। तो उसके जले हुए निशान पर मरहम लगाने लगा, लेकिन रेहाना लगातार रोई जा रही थी और बस एक ही रट लगाई थी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसका चिकना चिल्लाना सुनकर सलीमा बेगम भी कमरे से बाहर आ गई और तंज कसते हुए बोली, अरे लड़की, ये क्या मनुष्यत फैला रखी है? तेरा कौन मर गया है जो शोर मचा मचा कर पूरे घर को सिर पर उठा रखा है? ये किचन में धुआं धुआं क्यों है? जले हुए कपड़े पड़े हैं। क्या तेरी माँ ने तुझे एक कप चाय बनाना भी नहीं सिखाया? पूरे किचन का सत्यानाश कर दिया। यकीनन ये भी तुम्हारा कोई नया ड्रामा होगा ताकि हमारे दिलों में जगह बना सको, है ना? सलीमा बेगम तो जैसे आग में घी डालने का काम कर रही थी, जबकि रेहाना मुंह छिपाकर रोए जा रही थी। जारिक ने अपनी माँ को तो चुप नहीं कराया, लेकिन जिस तरह रेहाना बार बार अपने माँ बाप का नाम ले रही थी, उसे देखकर वो बोला, मम्मी, मुझे लगता है कि मुझे इसे इसके घर छोड़ ही आना चाहिए। सलीमा बेगम ने अपना सिर पकड़ लिया और चिढ़कर बोली, एक तो पहले ही सारा दिन मेहमानों को झेलते झेलते सिर फटा जा रहा है, ऊपर से इसका ये रोना धोना दिमाग खराब कर देगा। बेहतर यही है कि इसे वही छोड़ा, कम से कम जिंदगी में थोड़ा सुकून तो मिलेगा। रिहाना बेचारी लड़खड़ाते हुए उठी, पहले अपने कपड़े बदले, लेकिन उसका रोना अभी भी कम नहीं हुआ था। जारिक उसे गाड़ी में बिठाकर निकल गया। सादिक साहब के घर के बाहर गाड़ी रोकते हुए उसने बड़े रुखे अंदाज में कहा, जाओ, आ गया तुम्हारी मम्मी का घर। रेहाना ने एक नज़र गेट की तरफ देखा और फिर मासूमियत से पूछा, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? क्या आप अंदर नहीं आएंगे? जारिक के दिमाग में राबिया का ख्याल आया। उसे यकीन था कि राबिया इस वक्त घर में ही होंगी। उसने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जैसे ही रेहाना गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ने लगी, उसके पैर का जख्म खिंच गया और वह दर्द से कराह उठी। जारिक उसे डॉक्टर से चेकअप करवा कर ही यहाँ लाया था, इसलिए मजबूरन उसे गाड़ी से उतरकर रेहाना को सहारा देना पड़ा। उसका इरादा तो उसे वही छोड़कर निकल जाने का था। जैसे ही डोरबेल बजी, नसरीन बेगम बाहर आ गई। रेहाना को इस तरह लड़खड़ाते देख वो घबरा गई। क्या हुआ मेरी बच्ची को? रात के इस वक्त तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? अंदर सादिक साहब और नसरीन बेगम अभी भी अपनी किस्मत पर रो रहे थे। सादिक साहब को ये डर खाया जा रहा था कि कहीं जल्दबाजी में उन्होंने अपनी बेटी को गलत हाथों में तो नहीं सौंप दिया। नसरीन बेगम ने गुस्से में जारिक से पूछा, बताओ, क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? इसकी टांग पर एक पट्टी कैसे है? सच सच बताओ क्या हुआ है? रेहाना ने कहा, मम्मी, इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं किचन में थी और कपड़ों में आग लग गई थी।
बस उसी वजह से जख्म हो गया। लेकिन नसरीन बेगम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो बोली, तुम दुल्हन थी, तुम किचन में क्या कर रही थी? रेहाना के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस सिर झुका लिया। जारिक ने एक ठंडी सांस ली और कहा, सब ठीक है, ये बस आपसे मिलना चाहती थी और बहुत रो रही थी, इसलिए मैं इसे यहाँ छोड़ने आया हूँ। कल मैं इसे वापस ले जाऊंगा। तभी बाहर का शोर सुनकर राबिया भी वहां पहुंच गई। रेहाना को इस हाल में देखकर पहले तो उसकी आंखें फटी रह गई, लेकिन अगले ही पल जारिक को देख उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। नसरीन बेगम रेहाना को सहारा देकर कमरे की तरफ ले जाने लगी। तभी राबिया हाथ बांधे हुए जारिक के करीब आई। जारिक का जी चाह रहा था कि उसका मुंह ही नोच ले। राबिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तो लगा था तुम्हारी मर्दानगी की वजह से ही मेरी बहन की यह हालत हुई है, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और निकला। अच्छा हुआ मैंने तुमसे पीछा छुड़ा लिया, वरना पूरी लाइफ बस तरसते हुए ही निकल जाती। क्यों मेरे लल्लू लाल? जारिक का पारा चढ़ गया। उसने अगले ही पल राबिया की गर्दन पकड़ी और उसे दीवार से सटा दिया। उस वक्त वहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। राबिया, जो हरकत तुमने की है ना, उसका अंजाम तुम बहुत बुरा भुगतोगी। तुम में और रिहाना में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम जैसी बदतमीज और बेशर्म लड़की को मुंह की खानी पड़ेगी और तुम किसी के सामने सिर उठाने के लायक नहीं रहोगे। राबिया ने झटका देकर अपनी गर्दन चुड़ाई और चिल्लाई, अपनी लिमिट में रहो, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। गर्दन ही दबानी है तो जाकर अपनी बीवी की दबाओ, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, समझे? ये कहकर उसने जारिक को धक्का दिया और बालों को झटकती हुई अंदर चली गई। जारिक वहां से तो निकल गया, लेकिन राबिया की शक्ल देखने के बाद उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। राबिया का एक बॉयफ्रेंड था जो बहुत अमीर था और राबिया को यही सपने दिखा रहा था कि इस महीने के आखिर तक वो रिश्ता लेकर उसके घर आएगा, फिर वे दोनों दुबई चले जाएंगे और वही अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। राबिया तो उसकी दौलत और लग्जरी लाइफ देखकर उसकी दीवानी हो चुकी थी। इधर जारी घर तो आ गया था, लेकिन रह रहकर उसे रिहाना की याद सता रही थी। उसके मोबाइल में रिहाना का नंबर था, लेकिन उसने कॉल नहीं किया। पर अगली सुबह उठते ही उसका हाथ बार बार रिहाना के नंबर पर जा रहा था। वो कॉल करके उसकी तबीयत पूछना चाहता था, लेकिन उसका ईगो आड़े आ रहा था। वो बार बार खुद को रोकते हुए मोबाइल एक तरफ रख देता और कमरे से बाहर निकल आता। ऑफिस में भी सारा दिन उसका ध्यान भटकता रहा। इसी बीच नसरीन बेगम ने खुद कॉल करके कह दिया था, मैं 2 दिन रेहाना को यही रखूंगी जब तक उसका जख्म ठीक नहीं हो जाता, वरना मुझे यह फिक्र लगी रहेगी। जारिक ने भी बेरुखी से हामी भर दी। जारिक शुरू से ही बॉलीवुड एक्टर्स का फैन था और उन्हें ही कॉपी करने की कोशिश करता था। यही वजह थी कि वो हमेशा क्लीन शेव रहता और उन्हीं की तरह ड्रेसिंग करता था। लेकिन इन 4 दिनों के डिप्रेशन में वो खुद को ही भूल गया था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे दाढ़ी बढ़ने लगी थी। 2 दिन बाद सलीमा बेगम ने गुस्से में जारिक से कहा, तुम अपनी बीवी को वापस कब ला रहे हो? यहाँ मेहमान आने वाले हैं। देखो, अब बहुत हो गया। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी कि मैडम रिसेप्शन की रात ही ड्रामा करके मायके जाकर बैठ गई। आज मेरे कुछ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं, जा और उसे लेकर आ। मैं नहीं चाहती कि और कोई तमाशा खड़ा हो। जारिक जब रेहाना के घर पहुंचा तो उसने बाहर से ही कॉल किया, मैं बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ। रेहाना ने बिना किसी बहस के अपनी माँ को बताया और धीरे धीरे चलती हुई घर से बाहर आ गई। उसका जख्म पहले से काफी बेहतर था, पर अभी भी वो थोड़ा रुक रुक कर चल रही थी। गाड़ी में बैठते ही जारिक ने बिना उसकी तरफ देखे बस फॉर्मेलिटी के लिए उसकी तबीयत पूछी और रेहाना धीरे से जवाब देकर चुप हो गई। घर पहुंचते ही सलीमा बेगम ने उसे खाने की एक लंबी लिस्ट थमा दी और सख्ती से कहा, अब कमरे में जाकर दुमक मत जाना, सीधे किचन में जाओ और खाना बनाने की तैयारी शुरू करो। रात 8 बजे तक मुझे सब कुछ टेबल पर चाहिए। ये सुनकर जारिक से रहा नहीं गया। वो बोला, मम्मी, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। पहले भी तो आप खाना मंगवा लेती थी या बनवा लेती थी, अभी बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन सलीमा बेगम ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और बोली, तुम चुप रहो। आज से पहले तो तुम कभी घर के मामलों में नहीं बोले, तो अब क्या हुआ? कहीं 2 दिन की जुदाई में ये लड़की तुम्हारे दिल में तो नहीं उतर गई? ये मत भूलो जारिक कि तुम इसे सिर्फ बदला लेने के लिए यहाँ लाए हो। इसने जरा से मगरमच्छ के आंसू क्या बहाए? तुम सब भूलकर उसे मायके छोड़ाए और अब 3 दिन बाद ला रहे हो। जारिक चुप हो गया। उसका गुस्सा और उसकी ईगो उसे बहुत आगे ले आए थे, लेकिन अब उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि रिहाना के साथ वाकई नाइंसाफी हुई है। उसे जबरदस्ती उसकी जिंदगी में धकेला गया है। भले ही उसके दिल में रेहाना के लिए कोई प्यार ना हो, लेकिन राबिया की किए की सजा वो इस मासूम लड़की को क्यों दे रहा था? जब राबिया और जारिक की मंगनी हुई थी, तभी जारिक अक्सर रेहाना से मिलता रहता था। वह हमेशा चुपचाप अपनी पढ़ाई में बिजी रहने वाली लड़की थी, जिसे फालतू की बात करना पसंद नहीं था। उस सादगी के साथ रेहाना किचन में आई और सारा खाना तैयार करने लगी। उसे कुकिंग का शौक तो था ही,
اس لیے اس نے وقت سے پہلے ہی سب کچھ بنا لیا تھا۔ مہمانوں کے آنے پر بھی ریحانہ کچن کے کاموں میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ سلیمہ بیگم کو لگا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے سامنے روب جمائیں گی کہ انہوں نے اپنی بہو کو کیسے قابو میں کر رکھا ہے، لیکن سہیلیاں تو معصوم ریحانہ کو کچن میں پسینہ بہاتے دیکھ آپس میں باتیں کرنے لگی۔ ایک عورت نے تو سلیمہ کے منہ پر ہی کہہ دیا تھا، ہمیں لگا تھا کہ تم اپنے اکلوتے بیٹے کی بیوی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھو گی، لیکن یہاں تو ابھی شادی کو 8 دن بھی نہیں ہوئے اور تم نے بہو کو کچن میں جھونک دیا۔ دیکھو تو بیچاری کا رنگ کیسے بجھا بجھا لگ رہا ہے۔ تمہیں تو اتنی بھولی بہو کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھنا چاہیے تھا۔ سلیمہ بیگم کھسیانی بلی کی طرح بات کو ٹالنے لگی۔ نہیں، اس نے تو خود کہا تھا کہ میں اپنی ساس کی سہیلیوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گی۔ آخر میری بہو کھانا بہت اچھا جو بناتی ہے۔ ریحانہ نے بھی بڑپن دکھاتے ہوئے اپنی ساس کی بات کا سمرتھن کیا اور جلدی سے تیار ہو کر ان کے سامنے آئی۔ طارق نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ ہلکے میک اپ میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن رابعہ کا دیا ہوا زخم اتنی آسانی سے بھرنے والا نہیں تھا۔ مہمان کھانا کھا کر جا چکے تھے اور ریحانہ کو بھی زوروں کی بھوک لگی تھی۔ جب سلیمہ، طارق اور رفیق صاحب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تو ریحانہ کھانا پروسنے لگے۔ جیسے ہی وہ خود بھی ساتھ بیٹھنے لگی، سلیمہ بیگم نے فوراً ٹوک دیا۔ سہیلیوں کے سامنے جو بے عزتی ہوئی تھی، اس کا غصہ ان کے دل میں اب بھی تھا۔ وہ بولی، تم کہاں بیٹھ رہے ہو؟ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی تو ہم کس سے کہیں گے؟ نوکرانی تو چھٹی پر ہے، پہلے ہمیں کھانا دو، پھر تم کھا لینا۔ ریحانہ چپ چاپ ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ کھانے کی خوشبو سے اس کی بھوک اور بڑھ رہی تھی۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ طارق بار بار ریحانہ کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر صاف ظاہر تھا کہ اسے بھی بھوک لگی ہے۔ سب کے کھانے کے بعد جب ریحانہ نے برتن اٹھائے اور کچن میں جا کر دیکھا تو سارے پتیلے خالی تھے، کھانا ختم ہو چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہر برتن کا ڈھکن اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ تبھی طارق کچن کے سامنے سے گزرا اور پوچھا، کیا ہوا؟ کیا کھانا ختم ہو گیا؟ ریحانہ ہڑبڑا کر بولی، نہیں، رکھا ہے، میں بس کھا کر آتی ہوں۔ لیکن جب طارق نے خود آگے بڑھ کر دیکھا تو برتن واقعی خالی تھے۔ ریحانہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر طارق کے دل میں کچھ ہوا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ چلو، میں تمہیں باہر سے اچھی سی بریانی کھلا کر لاتا ہوں۔ اس نے ریحانہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر لے آیا۔ سلیمہ بیگم تو اندر ہی اندر غصے میں ابل رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہی دونوں واپس گھر لوٹے۔ ریحانہ کو اچھا تو لگ رہا تھا، لیکن من ہی من وہ ڈری ہوئی بھی تھی، کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ طارق کا موڈ کب بدل جائے۔ اس رات جب ریحانہ کمرے میں گئی اور بیڈ کے ایک کونے میں سمٹ کر سونے لگی تو طارق خود کو روک نہیں پایا اور اس کے قریب آ گیا۔ آخر وہ اس کی بیوی تھی اور طارق ایک مرد۔ وہ اپنے جذباتوں کا آخر کب تک کنٹرول کرتا؟ جیسے ہی طارق نے ریحانہ کو اپنی باہوں میں بھر کر قریب کھینچنا چاہا، ریحانہ کو اس کے غصے میں بولے گئے وہ پرانے شبد یاد آ گئے۔ وہ گھبرا کر منتیں کرنے لگی، نہیں، پلیز میرے ساتھ کچھ مت کیجیے گا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، آپ مجھے بہت درد دیں گے، پلیز، میری کوئی غلطی نہیں تھی، مجھے اس گناہ کی سزا مت دیجیے جو میں نے کیا ہی نہیں۔ لیکن طارق اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ اس نے ریحانہ کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی اور بڑے سکون سے کہا، بالکل نہیں، تمہارا شوہر ہوں میں۔ مانا کہ اس وقت میں غصے میں تھا، لیکن میں کسی اور کا غصہ اب تم پر نہیں نکالوں گا۔ ایک ایک کر وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹتا چلا گیا۔ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ پوری رات ریحانہ کے ساتھ گزار چکا تھا اور ریحانہ بھی اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی۔ اگلی صبح ریحانہ شرم کے مارے طارق سے نظریں ملانے سے کترا رہی تھی، جبکہ طارق بھی اسے پوری طرح نظر انداز کر رہا تھا۔ ان دونوں کے بیچ کے یہ آنکھ میچلو دیکھ کر سلیمہ بیگم کو شک ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی طارق گھر سے نکلا، انہوں نے ریحانہ کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہنے لگی، یہ کیا نین مٹکا چل رہا ہے تیرا میرے بیٹے کے ساتھ؟ بول، کیا سمجھ رہی ہے کہ وہ تجھے اپنا لے گا؟ خبردار جو میرے بیٹے پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، اب اٹھاؤ جھاڑو اور صفائی شروع کرو۔ میں نے نوکرانی کو کام سے نکال دیا ہے، آج کے بعد سارے کام تم ہی کرو گی۔ اور ایک اس لیے اتنی تیار ہوئی ہو، اتنا بھاری جوڑا کیوں پہن رکھا ہے؟ جاؤ سادہ سا سوٹ پہن کر آؤ اور کام پر لگو، سمجھی؟ طارق جو اپنا والیٹ بھول گیا تھا، اسے لینے کے لیے واپس آیا تو اپنی ماں کے منہ سے یہ سب سن لیا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنی ماں سے بولا، ممی پلیز آپ ریحانہ کو کچھ مت کہیے، ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے اور میں اسے اپنی بیوی مان چکا ہوں۔ آپ بھی اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھے تو بہتر ہوگا۔ یہ اس گھر کی اکلوتی بہو ہے اور اسے وہی درجہ دیا جائے گا۔ سلیمہ بیگم نے جب اپنے بیٹے کے یہ شبد سنے تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ رفیق صاحب بھی اسی وقت کمرے سے نکلے اور بیٹے کی بات سن کر مسکرا دیے۔ اس کے بعد سلیمہ بیگم نے کئی بار کوشش کی کہ وہ ریحانہ کو ذلیل کرے، لیکن رفیق صاحب اور طارق کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پائے۔ دھیرے دھیرے انہیں بھی ریحانہ کے ساتھ اپنا برتاؤ ٹھیک کرنا ہی پڑا۔
खासकर तब जब रिहाना प्रेग्नेंट हो गई। ये खबर सलीमा बेगम के रवैये में काफी बदलाव ले आई और वो रिहाना का ख्याल रखने लगी। रिहाना भी अपनी इस खुशियों भरी जिंदगी से बहुत खुश थी। जारिक अब रिहाना का ख्याल ऐसे रखता था जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। दोनों के बीच की मोहब्बत भी धीरे धीरे गहरी होने लगी थी। दूसरी तरफ राबिया ने अपने अमीर बॉयफ्रेंड साबिर के साथ निकाह कर लिया था। इस निकाह में रिहाना और जारिक भी शामिल हुए थे। शादी के अगले ही दिन राबिया और साबिर दुबई के लिए रवाना हो गए। राबिया को लगा था राबिया को लगा था कि ये उसकी एक नई और हसीन जिंदगी की शुरुआत है, जहाँ वो अपनी पसंद के इंसान के साथ खुश रहेगी। लेकिन दुबई पहुंचते ही जो सच उसके सामने आया, उसने राबिया के होश उड़ा दिए। जब वे साबिर के विला पहुंचे तो वहाँ पहले से एक औरत मौजूद थी। साबिर, जो दिखने में काफी गुड लुकिंग और जवान लगता था, असल में उसकी उम्र 35 साल की थी। उस औरत को देखकर राबिया को बहुत बुरा लगा और उसने नाराजगी जताते हुए पूछा, ये कौन है? मुझे लगा था हम यहाँ अकेले रहेंगे और अच्छा वक्त बिताएंगे। क्या ये आपकी बड़ी बहन है? वो औरत उम्र में साबिर से काफी बड़ी और काफी मोटी थी। जैसे ही उस औरत ने साबिर को राबिया के साथ देखा, वो गुस्से से पागल हो गई। उसने आगे बढ़कर राबिया का मुंह दबोच लिया और उसके बाल पकड़कर चिल्लाने लगी, साबिर, मैंने कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरे हो, फिर भी तुमने दूसरी शादी कर ली। जैसे तुम मुझे फंसाकर यहाँ लाए थे, वैसे ही इसे भी ले आए। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राबिया डर के मारे कांपने लगी। उसने साबिर से पूछा, कौन है ये पागल औरत और ये क्या कह रही है? साबिर ने उस औरत को थप्पड़ मारा और उसे राबिया से दूर किया। अब सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं था। साबिर बोला, ये मेरी पहली बीवी है, लेकिन ना तो इसका फिगर अच्छा है, ना इसे अपनी सेहत का ख्याल रखना आता है और ना ही ये मुझे औलाद दे सके। मुझे बेटा चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है मेरी जान। प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। राबिया को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा धोखा। वो रोने लगी और साबिर का कॉलर पकड़कर चिल्लाई, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या मैं यहाँ तुम्हारे बच्चे पैदा करने के लिए आई हूँ? हरगिज नहीं। लेकिन साबिर ने उसे जबरदस्ती पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और धमकी दी, कैसे जाओगी? तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है, तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती, समझी? राबिया को अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। वहाँ उसे ना तो वक्त पर खाना मिलता था और ना ही कोई और सुख सुविधा। आखिर में साबिर की पहली बीवी ने उसे असली सच बताया। उसने कहा, ये शख्स खुद नामर्द है। इसने इंजेक्शन और दवाएं दे देकर मेरा हुलिया और सेहत खराब कर दी। इसमें बाप बनने की कोई काबिलियत ही नहीं है। लेकिन मर्द है ना, कभी अपनी कमजोरी नहीं मानेगा। उसे हमेशा औरत ही बीमार लगती है। राबिया अपना सिर पकड़कर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। जो इल्जाम उसने जारिक पर सिर्फ मजाक में और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए लगाए थे, वो सब आज उसके साथ सच हो रहे थे। ना वो अपने माँ बाप से बात कर पा रही थी और ना ही उन्होंने उससे कोई रिश्ता रखा था। करीब 6 महीने बाद किसी तरह अपना पासपोर्ट हासिल करके राबिया वहां से भाग निकली। वापस आकर उसने रोते हुए अपने माँ बाप को सारी सच्चाई बताई। राबिया की हालत देखकर उसके माँ बाप को उस पर तरस तो आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जारिक पर कीचड़ उछालने वाली राबिया की बर्बादी की कहानी पूरे खानदान में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। राबिया ने सबके सामने कबूल किया कि उसने सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जारिक पर झूठे इल्जाम लगाए थे। पूरा खानदान राबिया पर थू थू कर रहा था। अंत में रेहाना और जारिक एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। रेहाना की गोद में अब एक प्यारा सा बेटा था, जो उन दोनों को जान से भी ज्यादा प्यारा था। वहीं दूसरी तरफ राबिया ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। वक्त ने साबित कर दिया कि सच्चाई चाहे देर से ही सही, मगर सामने आकर रहती है। जहाँ राबिया ने अपने अहंकार, लालच और जारिक पर लगाए झूठे इल्जामों से अपनी ही जिंदगी तबाह कर ली, वहीं रेहाना और जारिक ने सब्र और समझदारी से काम लिया। अब दर्द, गलतफहमी और साजिशों के अंधेरे से निकलकर उनकी जिंदगी में सुकून की रोशनी फैल चुकी थी। रेहाना की मुस्कान और उनके बेटे की किलकारियों ने उस घर को फिर से आबाद कर दिया था। जारिक को अब इस बात का यकीन हो चला था कि सच्चा रिश्ता बदले या जिद पर नहीं, बल्कि इज्जत और मोहब्बत पर टिकता है। और यूं ही कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखकर जिंदगी संवार लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने ही हाथों अपनी तकदीर जला बैठते हैं। जल्दबाजी, लालच और झूठ पर टिकी जिंदगी कभी सुख नहीं देती। जो लोग बदले और अहंकार में आकर बेगुनाह इंसान पर इल्जाम लगाते हैं, वक्त उन्हें वही दर्द लौटा देता है। वही सब्र और भरोसे से निभाए गए रिश्ते ही आखिरकार सुकून और खुशहाली देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये प्यारी सी लव स्टोरी आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नई कहानियों के सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।